abu sedima delo ke rutum jisuma dena ait belum yit kedung ngom sim sama sim pamonam legapa delo ke ngok family side lok singing ke apa na Christmas and New Year greetings ABC link WhatsApp group mo bikan sidong delo ke ngok merbuk Baptist Church family side lokom bikan sidong delo ke si sama si aropa pengol hupak kamilo ngolu mula silang kula rutum jisuma torik si kupa langolu ke apa angam iru sidi somoyeko delok lega pengol takama hupak lemo sila duindung kajengol Bible ko kala zo ngolu Luke chapter 3 verse 4 5 6 desekapa kaluna miri Isaiah ke kitab lo atnam kisapa itung motum aralo gogona adut ko si rutum keberangam irung galangka bek keberangam jon molangka kogong mipem bitam la dite mopang miongam kemap moeku bekar na badang kediem jon moeku jitu zirung maliesieku delo takam amie sedi ke mopit namem paeku amen dekamelo ngol hol Bible hol katum sim last 6 verse 6 ke ngol kala zo hol pobitum delo takam amie sedi ke mopit namem paeku emla ngolum Bible is pobitum aro papa ngol hol kamulo John Baptist ke him agom sim motum morang arala goggoduam goggolai duam delo de dina ami kedinga beke agomam tatkolo ato delo hekobol di beke agomam arpak petato din detadna ami kedide mula selangkula bulu baptism langka kui idola sekobol di baptism langkuma pa ila bulu yekadin de kepe ye nyokai iname ngol hol kamelo John Baptist be adilo din arpak pa him rutum jisubu adang namoko nalu ke apa yang iru silangka nalu ke akumarangam lemo langka nalu ke takamatem isi samola melangka emla John Baptist ke pogola edungam si amikiri satalla arapa pebekalo de dine mila silangkula baptism lasitoko de amikiri de kamilo kazanang ulna verses 12 hol kamilo kazanang ulna kediete baptis isupe emla ato de lo de ko tax collector kedinga ai ma pa ami agergerna kedinga bulu isorang kin ma pe na ami kedinga bulu kom baptis isukolo ato delo ke hol kang kumulo ngolum pobitum 6 holo delo takam amie sedi ke mopet namem kapae ko amla pobitum delo ke sapada ami kedida adi dori mulas selangkol John Baptist ke pogongam talla bul baptis tokuden bulu ya Yesus ke mopedem kapangkai delo ke hekobul de arapak pedal tadokom tanmana ke sapa ila bul baptis lama pa ila yetodin de ami kedida ya Yesus ke mopet namem kapamangkai delo lega pa ngoluk ke burma biro ke dengem hok agom sok prola nolom bulum takam ngori mindungku si samoy si ngoluk ke melas si di samoyku si samoy si ngoluk ke merজন si di samoyku adi lodin John Baptist ke agom ami kedinga talla melas selang kula bulu baptis lasi to kuri bul tunam pangka kui delo ke sapa hupak kum adi ke ngoluk ke Charles aralo ngoluk ke mondoli aralo ana abu yud omo okedinga baptis lasi mapa yedudin de arapak pe kamulo hupakum melas silaya kumana ami kisapa kadung delo ke arapak pe kamulo hupakum bul kamu aralo yedung kapaila nolu sinam nyong nam ko kadokom nolu ke telo cross ilik bimaye idola hekobul de arapak pe melas silangkul baptis isila yedung kudin buluk ke telo ngolu crossam ilik bidungku delo lega pa hening ke samoy solo adit ko dinolo Charles aralo baptis imma pa yedudin delo ka ana abu kedinga yedudin yud omo kedinga yedudin nolum bulum takam tengorutum Yesus ko amen nok rogudung dape kom nolu mulas silangkula nolu arapak pa rutum Yesus ko amen noga nolu baptism la silangkuka delo ka tournament palangkuka ngolum bars holo ngolum sik bars holo ngolum lubitung delo takam amia sedika moput namem kapayeko idola nohula Charles lo edungai baptis isumang nohula arapak pe mondolik pe idungai idokom no supak pe baptis lama pe yedumulo no rutum Jesuka moput namem kapa mana ami pe iya
kapela no sido kom no ke teolo korosem ngol ilik bimaye de potren 26 artikel pe idum delo adilo din arapa pa no holoke no ke mumem imam no ke mulas silano adilo de alang kul arapa baptis last week kudun arapa pa verses 6 ke agom no nam sim no kapayeku rutum jesu ke mopit nam kapayeku delo lega pa mo pastor secretary ke dingam te nalu pokandung nalu ke church to announce bolangka nalu ke omo ke dingam lupa bolangka nalu ke mondoli ke dingam lupa bolangka apa na Christmas halo apa na New Year halo जैसे भी महिला सिलांकुला बपतिस्म ला सिलांकुका एमला नलुक मंडली करिलो तनल आइपाक प लुलिक बोलांकुका देलोक हेकना प्रोग्राम बनाइ बोलांका कापेला सि समय से अरपाक प हुपाग ngol कामिलो ngol महिला सिलांकुला अक इमाम लोक अग महिला सिलांकुला रुतुम जेसुगल आलांकुला ngol के बपतिस लादेकु समय प इदुं देलोक आरलोक येदिकु समय प इदुं देलोक लगा प काजुंगल ताकाम महिला सिलांकुला ngolu ke baptis imana omo ok dingekom menapa baptism langgai kula ngolu ke Christmas hok ke ngolu ke New Year hok ke arapak pa ngol rutum jesu me accept dong kula torek sida kula ngolu ke ane ya namam ngol kampo pa rutum jesu kula ngolu yerab lang kuju deka mamulo nok ke somoya adilo den puyen adilo kom kensuma nyampo sieden kapade yen dem heko te kensina kamang arungol hupakom kapadung ngolu ke omo ok dinge baptis ima pa sina ke dingem ana buku dengan krosen ilik bidomulo emla podongai idokom mondolie ilik bilamang kapaila de niom kota kamang adu de right mang daglaga pa ngol takam muno silajo apa na Christmas salok arapa pakajongol omo ok dingam kom age polajo baptis lalangka emla ngol polajo delok age mondoli kidingam takajongol leaders kidingam ngol pastor kidingam ngol polajo hekol de baptis lama nakado de menapanal baptism lalangka emla ngolu doingam bulum pobilajo kapaila dema mulo bulu adilo baptis ima pa siedina ngolu ana abu kuding boja ko lu lega patuk min gedong delok lega pakazu ngoluk ke apa aralo ke belum bekam na aimana kojong korong ditu takam ngol laban sigela rutum jisukal apa na samay holo ngol baptis lama na keding ngolu baptism lasilang kula rutum jisukal ngol turnam palang kujo delok ke bekka mo pede ngol kapalang kujo deka pe imai milo no hol apa na samay holo kom no baptism lama pe mila aruda no kay namlo edit ko no kamolaye dalog lega pa kajong takama mila silang ko jung ke berme bero kedinga mo ke baptis ima pa berme bero yana kedinga kajo apa na Christmas halo apa na New Year halo ngulu mila sila baptism ngul ya Jesus ko amenok la silang ko jo dalog lega pa mo ke lumem nam kadu mul ko mablangka dalog ai peluzina mo katumil dan no takama dem agar dem menggabidagika rutum Jesus ko amenok amen.